Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going to the last part of 7.1, which is on buffer solution. However, for this video we are going to cover only the first part of the buffer solution. Okay, so let's have a look at the learning outcome for today. So kita akan tengok the definition of the buffer solution and then explain how a buffer solution control its pH, and then we will write the Henderson-Hasselbalch equation for a given buffer solution, and then we will calculate the pH of a buffer solution using the Henderson-Hasselbalch equation before and after the addition of strong acid and base. Okay, so macam Miss cakap tadi, for this video we are only covering the acidic buffer solution. So there are two types of buffer solution. Satu adalah acidic, satu lagi adalah basic. Okay, so kita tengok dulu the definition untuk acidic buffer solution dahulu. The buffer solution in general dahulu. Okay, so a buffer solution is a solution that has the ability to maintain its pH when a small amount of strong acid or strong base is added to the solution. Okay, maksudnya let's say the buffer solution dia punya pH adalah 6. Okay, so kalau kita masukkan strong acid kan has a very low pH kan. So sepatutnya bila kita masukkan strong acid, of course the pH sepatutnya drop terus, maybe dia jadi 3, jadi 2 macam tu. Okay, meanwhile kalau kita masukkan a strong base into a solution, so kalau lah pH dia tadi 6 tadi, so kalau basic kan meaning dia ada a higher pH value kan, bermaksud dia akan immediately naik, maybe jadi 8, 9, 10 macam tu. Okay, tapi untuk buffer solution, it has the ability to maintain its pH. Dia akan berubah juga, but only like slightly change. Okay, so maybe dia akan slightly naik, slightly turun, depends kita masukkan acid ataupun base. Okay, but then keep in your mind that we only masukkan a very small amount of acid ataupun base sebenarnya. Okay, so contains a weak acid and its salt. Salt ni boleh jadi conjugate base dia sebenarnya lah, or a weak base and its salt. So it's depend dengan kita punya buffer solution tu adalah acidic ataupun basic. Kalau dia adalah acidic buffer solution, so dia made up of weak acid with its salts. Okay, kalau dia adalah basic, so dia akan ada weak base, okay, and then dengan salt dia. Okay, so there are two types. Macam saya tadi, ada acidic whereby the pH of the buffer solution should be less than 7, and then kita ada juga yang basic buffer solution which is more than 7 dia punya pH. Okay, so hari ni kita akan tengok acidic sahaja kelas. So acidic buffer solution is prepared by mixing a weak acid and its salts. So basically salt ni adalah conjugate base sebenarnya. So kita try tengok equation lah supaya kita lagi faham. So for example, usually ni adalah example yang paling common. Kita akan guna acetic acid. Okay, acetic acid ataupun ethanoic acid. Okay, and then we also have salt dia pula. So salt dia adalah sodium acetate ataupun sodium ethanoate, nama lain dia. Okay, so this is the weak acid class, and then yang ni pula adalah the salt. Okay, so reaction that occurs in acidic buffer solution. So basically kalau acetic acid, so dia akan dissociate jadi CH3COO- dengan H3O+. Okay, and then make sure that you use the reversible arrow lah, because it is a weak acid kan dia not completely dissociate, so kita kena guna a reversible arrow dekat sini. Okay, and then sebenarnya kalau H2O ni tak nak pun tak apa kelas, sebab untuk kita punya acetic acid kita boleh nampak yang dia remove H+ tu nanti. Okay, so kalau tak ada water kat sini kelas, you can just simply letak sini H+ lah instead of H3O+. Okay, dua-dua boleh diterima je, dua-dua diterima. Okay, jadi keep in your mind CH3COOH adalah kita punya weak acid tu, and then apa pula dia punya bila weak acid kita dah release dia punya H+ menghasilkan CH3COO-. So according to the Bronsted-Lowry punya ni, ini kita panggil sebagai apa? Ini kita panggil sebagai conjugate base. Okay, lepas dia dah donate dia punya H+, so dia jadi conjugate base kat sini. Okay, and then kita ada juga kita punya salt dekat sini. So salt pula, from the previous video you should know that salt completely dissociate. So bila dia complete dissociate, arrow yang macam mana kita akan pakai? Kita akan pakai single headed arrow. Okay, so CH3COO-Na, so bila dia dissociate kita akan hasilkan CH3COO- and also Na+. Okay, jadi basically class, dalam kita punya solution kita ada 4 benda sebenarnya. Apa yang kita ada adalah kita ada acid kita kat sini. Okay, kita ada kita punya conjugate base. So as you can see daripada kita punya
daripada kita punya salt ni tadi akan terhasil CH3COO- juga, which is the conjugate base yang terhasil daripada acid tu tadi. Okay, and kita ada H2O+ dengan Na+. Tapi our two main focus kita adalah the weak acid and also its conjugate base. Dua tu adalah yang paling banyak. So Na+, of course Na+ banyak juga, tapi Na+ usually dia tak akan react pun lah, tak ada any reaction dekat situ. So usually Na+ just sebagai spectator ion je. So dia ada dalam tu tapi tak jadi apa-apa dekat dia. Okay, so what about H2O+? So H2O+ agak-agak banyak ke tidak sebenarnya dalam solution tu? Tak pun. Okay, because why kenapa tak banyak? Because this is a weak acid, right? So weak acid dia tak dissociate 100%. So sikit je sebenarnya H+ yang terhasil ataupun H3O+ yang terhasil daripada kita punya weak acid. So yang kita akan ada banyak sebenarnya dalam sistem ni ada apa? Kita akan ada banyak acid. Kenapa ada banyak acid? Sebab it is not 100% dissociate, so most of them akan retain sebagai acid on its own. Okay, and we also have a lots of conjugate base. Tapi conjugate base ni kena take note, conjugate base ni sebenarnya dia datang daripada mana? Dia datang daripada weak acid ke dia datang daripada salt? Mostly datang daripada salt, because salt 100% dissociate, tapi kita punya acid dia tak 100% dissociate. Okay, so the amount of CH3COO- in the solution is mainly from the complete dissociation of the sodium acetate salt. Okay, so kenapa? Because kita punya acid partially dissociate, meanwhile kita punya salt pula completely dissociate. So kena faham lah. So our our main focus dalam acidic buffer solution ataupun buffer solution adalah sama ada kita punya weak acid dengan conjugate base dia ataupun weak base with its conjugate acid. Okay, in this particular case, acidic buffer solution, kita akan fokus kepada weak acid and also conjugate base. Okay, so kita tengok what happen if we add a small amount of acid, okay, into the buffer solution, into the acidic buffer solution. So kita ada dua equation ni tadi kan kelas. Okay, kita ada equation of dissociation of the weak acid and also dissociation of the weak the salt. Okay, alright. So now kita masukkan acid. Bila kita masukkan acid, so ion apa yang kita tambah sebenarnya daripada strong acid, a small amount of acid ni kelas. Sebenarnya kita akan masukkan daripada strong acid. Okay, so daripada acid kita akan ada ion H+, right? Okay, so H+, acid bermaksud kalau acid dia nak react dengan apa dan? Dia akan react dengan, kalau acid of course dia nak react dengan base, takkan acid nak react dengan acid. Okay, jadi which one is base dalam kita punya buffer solution tu tadi? Okay, so most of the H3O+ ataupun H+ added will be consumed by the CH3COO- to form CH3COOH. Kenapa dia react dengan ni kelas? Because remember, this is what we call as conjugate base. So kita punya acid dia akan react dengan base lah. The small amount of acid yang kita tambah tadi dia akan react dengan the conjugate base. Okay, so bila dia react dengan conjugate base, so dia akan menghasilkan semula CH3COOH. Kenapa tiba-tiba dia hasilkan semula ni? Because this equation kan reversible. Okay, equation yang atas ni, so bila kita ada CH3COO- react with the added H+, okay, ataupun added H3O+, therefore dia akan form CH3COOH. Okay, so terhasil lah equation kat sini kelas. Okay, so equation yang ni, as you can see, dia guna just a single headed arrow. Sebab yang ni tak ada kaitan dengan dissociation of the weak acid tau. Okay, yang ni adalah the CH3COO- conjugate base yang ada dalam sistem. Okay, this is the conjugate base in the buffer solution. Okay, meanwhile the H3O+ kat sini pula datang daripada mana? This is not the one yang ada dalam buffer solution tu at the first place, but that is the added acid yang kita tambah dalam buffer solution tu. Okay, so terhasil lah kita punya CH3COOH and H2O. So untuk buffer solution ni kan, it is very important for you to know how to write equation. Okay, so kena take note, kalau kita tambah H2O+, dia nak react dengan siapa. Kalau kita tambah OH-, lepas ni kita akan tengok dia akan react dengan siapa pula. Okay, so keep in your mind, since we are adding acid class, so of course kita nak reactkan dia dengan the base yang ada dalam kita punya buffer solution. So the base yang ada dalam buffer solution kita adalah the conjugate base, which is the CH3COO- dekat sini. Okay, so
Next, as a result, there will be only a small change in pH. Okay, so kita akan nampak juga concentration of kita punya acetate ion akan slightly menurun. Meanwhile, concentration of kita punya CH3COOH akan slightly meningkat. It might not be that obvious yet how the pH only change like very small. Nanti bila kita tengok calculation part nanti, you will see how small the changes are. Okay, bila kita tambah acid ataupun base. Okay, right, next kita tengok small amount of base pula. Okay, so kalau base pula kelas, ion apa yang kita akan tambah? So since we are adding strong base, so strong base mostly akan release OH minus lah kan. Okay, dia akan produce OH minus. So kat sini agak-agak OH minus nak react dengan siapa? So our focus tadi ada dua kan kelas. Dalam kita punya buffer solution ada dua benda. Acidic buffer solution contain weak acid and also conjugate base dia. So agak-agak OH minus nak react dengan siapa sekarang ni? Weak acid ataupun conjugate base. So since OH minus is base, therefore dia akan react with weak acid. So weak acid kita this one lah. Okay, CH3COOH kat sini. Okay, jadi CH3COOH will neutralize the added OH minus and CH3COO minus is formed. So kalau tak nak guna perkataan will neutralize, if you want to use the word will react pun okay jap, tak ada masalah. Okay, so kenapa dia guna perkataan neutralize? Because acid base kan, so dia guna perkataan neutralize kat situ. So the CH3COOH will neutralize the added OH minus and CH3COO minus is formed. So kita kena tulis equation dan macam mana equation kita punya CH3COOH tambah dengan OH minus. So of course this is acid. Acid will always according to Bronsted-Lowry, acid is proton donor kan, proton donor. Meanwhile kita punya base pula OH minus. OH minus is a base. Base adalah proton acceptor. Therefore kita punya acid ni dia donate dia punya H plus dekat sini, so menghasilkan so kita punya acid sendiri jadi CH3COO minus. Meanwhile OH minus pula since dia accept proton, so now dia jadi water dekat sini. Okay, so keep in your mind the OH minus yang kita tulis dalam equation ni, this is the added small amount of strong base yang kita masukkan dalam buffer solution. Meanwhile the weak acid kat sini datang daripada mana pula? This is the one yang memang dah ada dalam buffer solution. Okay, so most of the added OH minus is removed this way. So as a result there will only be a small change. Sekali lagi kita akan nampak a small change in pH and in terms of concentration of CH3COO minus akan increase lah sebab kita produce dia, tapi CH3COOH pula akan menurun. Okay, so agak-agak small change in pH ni tadi kita tambah small amount of acid kan. So kalau small amount of acid ni pun ada small change in pH, so agak-agak dia slightly menurun ke slightly meningkat. So small change dekat sini merujuk kepada slightly, agak-agak small amount of strong acid. Strong acid bermaksud dia akan slightly decreases dan. Okay, meanwhile bila kita tambah small amount of base, so bila dia cakap kat sini there will be a small change in pH, so actually kita punya pH kat sini dia akan slightly meningkat sebab kita tambah a strong base. Okay, tapi dia very small change lah. Okay, so basically kelas kalau kita tengok secara summary untuk apa yang berlaku. So ini adalah kita punya buffer solution. So as you can see ada dua je benda dekat sini. Okay, CH3COO minus and also CH3COOH, weak acid kita. Okay, kenapa weak acid banyak? Sebab dia tak dissociate beria sangat kan, dia akan partially dissociate je. So most of the time dia akan retain sebagai dia punya weak acid. Meanwhile kita ada CH3COO minus. So CH3COO minus ni specifically adakah dia datang daripada weak acid? Tak, mostly datang daripada salt. Okay, so keep in your mind ada dua benda, kita punya weak acid and also CH3COO minus ataupun kita panggil sebagai salt ataupun conjugate base lah. Okay, so this mixture here class, it contains a low concentration of H plus and a high concentration of CH3COO minus and also CH3COOH macam yang Miss berterangkan tadi sebenarnya. Okay, low concentration of H plus because kita punya weak acid partially dissociate jap. So sikit je H plus yang terrelease oleh kita punya weak acid. Okay, jadi now if we add
a small amount of strong acid class. Okay, so apa yang berlaku adalah acid yang kita tambah tu, of course dia nak react dengan siapa? Dia nak react dengan CH3COO- ke ataupun the weak acid. So since this is acid, of course dia akan react with the conjugate base. In this case, kita punya CH3COO- ataupun yang datang daripada salt. So akan terhasil lah kita punya CH3COOH. Okay, meanwhile kalau kita tambah strong base pula, so the base added, kita akan react with kita punya acid dan okay, yang ni kita reaktkan dengan weak acid, so kita akan menghasilkan CH3COO- and also H2O. Okay, so bila kita tambah acid, concentration conjugate base akan berkurang tapi acid akan bertambah, kita punya weak acid akan tambah. Bila kita tambah base, concentration of the weak acid akan berkurang sebab kita reaktkan dia dengan base, tapi concentration of the conjugate base pula bertambah. Okay, so macam mana kita nak buat calculation untuk yang involve buffer solution ni? Okay, jadi dekat sini you will be introduced with, usually kita jumpa ice table, right? So I will introduce to you a new table, kita panggil sebagai ICF table. Okay, so I adalah initial, C adalah change, tapi sekarang ni it's not about equilibrium anymore. So sekarang ni kita nak tengok what is the final concentration yang ada, yang tinggal untuk kita punya weak acid dengan kita punya conjugate base tu tadi. Okay, so kita tengok dulu macam mana nak guna equation apa sebenarnya. So basically daripada equation yang weak acid tu, kita boleh dapatkan Ka equals to yang kena express kat sini. So if kita rearrange balik in terms of concentration of H++, so kita akan dapat Ka darab dengan concentration of acid divide by concentration of the salt actually. Okay, kenapa mention salt je instead of conjugate base? Sebab after all CH3COO- ni datang daripada salt kan. Okay, so sebab tu kamu akan dengar sebut salt je sebenarnya kat sini. Okay, so bila kita logkan both side class, so this is the equation yang kita akan dapat. Okay, so bila kita rearrange balik, and then negative log H+ is equals to PH, right? And then negative log Ka adalah PKA. Okay, so ini kalau kita rearrange balik, kita akan dapat plus log CH3COO- CH3COOH. Okay, so basically kita akan dapat kita punya Henderson-Hasselbalch ni pKa plus log, atas adalah concentration of salt, bawah pula adalah concentration of acid, which is usually memang akan diberi dalam soalan lah. Kalau soalan tak bagi concentration pun, dia akan bagi like maybe mole and volume untuk kamu kira dia punya concentration. Okay, so sometimes lah kalau dalam maybe ada buku lain, instead of dia tulis salt dekat sini, dia tulis conjugated base dekat atas ni, which is also the same thing. Okay, conjugate base, so basically datang daripada the salt. So kalau kamu nak tulis atas ni adalah concentration of conjugate base, boleh je, tak ada masalah pun. Okay, so dua-dua betul je, tapi yang pasti adalah yang bawah ni adalah concentration of acid. Okay, so Henderson-Hasselbalch adalah equals pH equals to pKa plus log concentration of salt, okay, bahagi dengan concentration of acid. Okay, so ini kita panggil sebagai Henderson-Hasselbalch equation. This equation untuk kira pH untuk buffer solution je. Okay, ini adalah untuk kira buffer solution sahaja. Okay, so kita terus tengok kepada example lah. So 1 liter buffer solution is prepared by mixing 0.1 molar of CH3COOH and also 0.1 molar of CH3COONA. So kita dah ada apa? Kita dah ada concentration of acid, kita punya weak acid class, kita dah ada concentration of salt juga. Okay, and then calculate the pH of the buffer solution. So usually kamu akan memang diminta untuk kira dahulu the concentration of the buffer solution sebelum kita tambah small amount of acid ataupun small amount of base. Okay, so untuk yang the first part ni akan senang je lah, kita masukkan je dalam formula Henderson-Hasselbalch. Yang susah dia apa? Kalau tak ingat formula Henderson-Hasselbalch tu macam mana sebenarnya. Okay, and then yang kedua pula kelas kita akan calculate pH. Sekali lagi kita calculate pH, but this time round bila kita dah tambah a small amount of HCl and also small amount of NaOH dekat sini. Okay, so usually the strong acid, strong base yang kita guna is usually HCl dengan NaOH lah. That is the most common one. Okay, so assume that the volume of the solution does not change when HCl and NaOH is added, and then kita punya Ka for the weak acid kita adalah 1.8 exponent negative 5. Okay, so the first part kita nak kena kira the pH of the buffer solution dahulu. Okay, and we have been given the concentration of weak acid and also the salt, and then Ka pun dah ada, so immediately we can masukkan dalam formula Henderson-Hasselbalch, which is pKa plus log divided by salt
times with acid punya concentration. So kalau kita masukkan dekat dalam ni kelas, kamu akan dapat jawapan dia adalah 4.74 dekat sini. So this is the pH untuk kita punya buffer solution. Okay, and then next part. Okay, sekarang baru kita nak jumpa the ICF table lah. Okay, so first part, question A. Roman 2, question A. So, pH when 0.02 molar HCl is added. Okay, jadi we are adding HCl class. Daripada HCl, kita fokus on H plus sahaja. Okay, so we are focusing on H plus. So, H plus, so agak-agak dia nak react dengan siapa sebenarnya? So, adakah dia akan react dengan kita punya weak acid ataupun dia nak react dengan salt? Daripada salt ni nanti kita akan ada CH3COO minus. Okay, so as you can see, equation is not given to you class. You have to know how to write the equation. Okay, so tadi kita tambah HCl, so we are adding acid. So are we going to react it with the weak acid ataupun the conjugate base? So of course H plus, bermaksud kita akan reaktkan dengan conjugate base. So conjugate base kita siapa? CH3COO minus tu tadi. Okay, so this is the equation yang kita akan tulis. So CH3COO minus tambah H plus akan dapat CH3COOH. Kalau kamu tulis instead of H plus, kamu pergi tulis H3O plus, boleh juga, tak ada masalah. Tapi kalau tulis H3O plus, bermaksud akan ada water dekat bahagian sebelah ni. Okay, so easier is actually bila kita guna H plus je lah, sebab immediately kita terus dapat CH3COOH kat sini. Tapi if you use H3O plus dekat sini kelas, akan ada water dekat byproduct dia. Okay, right, and then next part, jangan lupa tulis the phase sekali. Okay, so first part adalah initial concentration. So initial concentration given to you untuk salt, so kita akan tulis initial, change dengan final. So here you go class, ICF table kat sini. So we don't use the word equilibrium untuk buffer solution punya calculation. Okay, we use the final one. So initial concentration untuk CH3CO minus adalah 0.1. Kalau tak letak molar tu kamu letak siap-siap kat sini pun boleh je juga, tak ada masalah. And then 0.1 molar untuk salt kita kan. Ni adalah yang, ini adalah salt. This one is the one yang salt kita. Yang ni pula adalah kita punya acid kita. Yang ni adalah the added H plus tu tadi. Okay, jadi change. So what about change? So kita nak kena remove 100% the small amount of acid yang kita tambah tu tadi. So since kita tambah sebanyak 0.02 molar of kita punya H plus, therefore kita akan buang 0.02 molar of H plus juga. Okay, so bermaksud change yang lain pun sama jugalah, but always double check balik dengan kita punya coefficient. Okay, sebab kalau depan ni 2 kelas, kalau depan ni keluar, so ni adalah 2 times 0.02 lah. Okay, so and then you can calculate immediately the final concentration. So you have to make sure that the added H plus ataupun OH minus later, you have to make sure the final concentration for that part adalah 0. Okay, meanwhile kita punya acid, weak acid dengan conjugate base kita pula takkan 0 lah. Okay, but as you can see class, there is only a small change in terms of kita punya concentration of acid and also conjugate base kita. So immediately we can masukkan dalam kita punya Henderson-Hasselbalch with a new concentration of salt dengan acid yang kita dapat daripada ICF table. So now what are you expecting for the pH value class? Are you expecting the pH value to be slightly higher than 4.74 ataupun lower? So since we are adding strong acid, so kita akan nampak dia punya value kat sini slightly lower daripada 4.74. Okay, so kalau kamu dapat higher than this, then something is wrong somewhere with your substituting punya value ke apakah. Okay, your working solution dah salah sikit lah. So kita tambah small amount of acid, seperti yang kita nampak rendah sikit daripada yang buffer solution yang asal. Okay, so next part, kalau kita tambah small amount, so kita nak kira pH when 0.02 molar of NaOH is added. So NaOH meaning kita produce OH minus kat situ kan, tak ada OH minus kat situ. So OH minus bermaksud dia nak react dengan siapa? Dia nak react dengan weak acid kah? Dia nak react dengan conjugate base? So since OH minus is a base, therefore dia akan react with weak acid. So kena tulis lah. So CH3COOH react dengan OH minus akan dapat apa? So ini kita tak boleh nak avoid water lah. Yang ini bila kita react dengan OH minus, memang kita akan nampak ada water yang terhasil kat sini kelas. Tapi keep in mind, water is liquid. So since water is liquid, adakah dia ada dalam ICF table sebenarnya? So untuk ICF table kita tengoklah. So again, guna yang asal lah, guna yang asal yang diberi kepada kamu, bukannya yang daripada question B tu tadi. So 0.1, initially we have 0.1 molar of weak acid.
0.02 is the added OH minus, and then kita punya salt pun 0.1 juga, tapi water kita akan simply letak sebagai dash je lah dekat situ. Okay, and then kita punya change pula. So kita nak kena remove 100% the small amount of OH added into the system kan. So kita akan tolak 0.02 molar then. And then yang lain pun tolak 0.02 juga. So macam Miss cakap tadi, always tengok balik dengan coefficient. Since coefficient kita 1 je, so kita just tolak 0.02 ataupun tambah 0.02. Depends, okay? Depends kita dekat bahagian product ke dekat bahagian reactant sebenarnya. And then final part, so calculate your final concentration untuk kita punya weak acid and also conjugate base kita, and do make sure that your OH minus mesti 0. Okay, so now you have the new concentration of your salt and your weak acid. So masukkan dalam kita punya Henderson-Hasselbalch equation. So you will get, so this one, are you expecting a slightly higher pH value ataupun slightly lower? Since we are adding a strong base, therefore we are expecting for this value to be slightly higher than 4.74. So you get 4.92 dekat sini. Okay, so if you get lower than 4.74, and then you have to recalculate balik lah. Okay, so now it's your turn, class, to try this one. So try this 11.0. So do calculate the pH of the following solution. A buffer solution containing 0.1 molar acetic acid and 0.2 acetate ion. So Miss tak bagi formula pun kat situ. I want you to try on your own macam mana kamu nak tulis equation tu nanti. Okay, given that the Ka value for the acetic acid is 1.8 exponent negative 5, and then you have to calculate pH pula if you add 0.01 moles of HCl to the 1 liter of the buffer solution in part 1, and then second one adalah kalau kamu tambah 0.02 moles of NaOH into the 1 liter of the buffer solution in part 1 juga. Basically dekat sini mol diberi kepada kamu adalah mole of acid and also strong base yang dia bagi kamu tu, so you have to change it into concentration lah. So do use the ICF table untuk solvekan question 2 and 3, but question 1 you can immediately use the Henderson-Hasselbalch. So do try it and submit your working solution letter ya. Okay, thank you. Assalamualaikum.